पूज्यपा श्री श्री आचार्य सभी श्रावण परिक्रमा मातृ समय उपस्थित माँ मान मोर आंतरिक राखुची परिक्रमा उद्देश्य आज पाणीग्राही माँ घरे सहित मिश्र नमिता गुण माँ उभय परिवार मातृ समय निवेदन कर माँ मोर पारिवारिक मंगल कामना करे परम दयालु चरण बबी पाणीग्राही माँ का झील बबी भी मैंने मिसिकी समस्त मातृ बबीर आंगुड़ माँ पाणीग्राही माँ सब पारिवारिक मंगल कामना करे परम दयालु चरण तले अनुरूप भाव सभी मंगल कामना करे परम दयालु चरण माँ कहते ठाकुर गोटे बाणी अच्छी ईश्वर तके भाषण बाल ताते तुम्हार की तुई जदि ताके ना भाषले बाल छाइए ढाला की माने भगवान मनीष को जदि भल पाउछन सेथरे मनीषर किछि भल माने उपकार होनी कि मनीष भगवान को भल पाइबार अछि नले जीवनटा वृथा भगवान तो भल पाउछन बोली जो कहिसंती आफ्टर हिज ओन इमेज माने से तांको भलिया ही करिसंती मनीष को बहुत भल पाती मनीष दुख पाइले से बहुत कष्ट पाती आउ से माने केमिति करे छळे बळे कळे कोसले मनीष जदि किछि दुख पाए कष्ट पाए से केमिति से माने उद्धार पाए बाट बतै दियंती से कहा माध्यम रे कुहा करंती कि तांकर गोटे डाक्टर आसे कि माने सुभे जेमती ठाकुर किछि कहि दउचंती मनटा को से आवाज आसे माने ठाकुर तांको भल रक्षा कर दियंती जेमिति ठाकुर मनीष को भल पाउथि आमे जदि प्रकृतर मनीष को भल माने भगवान को भल पाउथवा तांकर नीति नियम अनुसार चलवा माने आमे आमे खाली कहि देबा हम भगवान को भल पाउछे माने केमती आमे पिला माने आमे घरे पिला को भल पाउछे स्वामी को भल पाउछे बापा माँ को भल पाउछे भाई बहन को भल पाउछे बोली तांको कथा हमर प्रति मुहूर्त रे मने पड़े आ तांको जहा जहा तांको कथा मने पड़िले तांको कहिबा कथाटा भी मने पड़े तांसी आमको एटा करबो आमे भी सेटा करू पिलानक कथा भी मानु जे आमे प्रकृतर ठाकुर को भल पाउथांते ठाकुर जहा जहा कहिसंती से आमे करूथांते जो ठाकुर माँ कहते विधि विधान मानि थांते काली पाणीग्राही माँ कहते किसी गोटे तथाकथित पाठ पढ़ी चाकरी करने केतोटे नियम मानिया पड़े सेमिति आमे गोटे माने भल संतान कथा कहते जो संतान माने पालन माने जन्म देवा केतोटे नीति नियम अच्छी से तो ठाकुर प्रथम नारी नीति कहते झील मोर तुम सेवा तुम चलवा तुम चिंता तुम कहवा पुरुष जनसाधारण भितर जेपरी गोटे भाव सृष्टि करे तुम चाली चलन आचार व्यवहार कथबार्ता साजसज्जा एमती हवा दरकार गोटे पुआ मन जमी श्रद्धा भक्तर भाव सृष्टि हो सी स्वतः ता मन कह माँ बोली खराब भाव चिंता आसब ना तुम चलन एमती हवा दरकार हेल्ले तुम गोटे भल माँ हम जमी माँ कहते ठाकुर कहते सुसंतान कथा ठाकुर आम कौन चाहिए आम तो ठाकुर बहुत किसी चाहूचे ठाकुर यहाँ दे दियो सहीटा दे दियो कारण आम जाने ठाकुर चाहिए सबकि करेंगे ठाकुर आज मोर पिलार माने भल पाठ हो चाकरी हो जाऊ कि देहटा भल हो जाऊ कि स्वामी आज चाकरी वर्ष पढ़े सेटा भी भल हो जाऊ डिस्टर्बांस होती कि मो पारिवारिक गंडगोल होता भी भल हो जाऊ विभिन्न प्रकार समस्या आम ठाकुर बाहर कहूँ और ठाकुर से मन मन आमको लगे जाओ गोटे समाधान सूत्र पाई जाऊ समाधान हो भी जाए तो ठाकुर पाखे आम यही सब चाहूँ जागतिक सुख शांति चाहूँ तो ठाकुर आम कौन चाहते ये नारी नीति जो मातृ सम्मान कर उद्देश्य कौन ये गोटे कहीं कर माँ मैंने आम गले ये गोटे सुसंतान जो अष्ट वैशिष्ट कहते से वैशिष्ट सुप्रजनन ये सुसंतान केमती जन्म हो पार कारण यही सुसंतान भविष्य में देश जाति बढ़िबार माने भविष्य गोटे भल सुंदर राज्यटे देश में बढ़े ये सुसंतान हम केमती आम माँ मान द्वारा माँ मान चालीचलन कथबार्ता द्वारा आमर से ठाकुर कहले जो मो चाहे शुद्ध आत्मा शुद्ध पवित्र पवित्र के माने पवित्र आत्मा यही मर जग माने यह जगत रे बहुत असंख्य आत्मा भल भल आत्मा घुरुଛନ୍ତି केमिति भल माने मातृगर्भ पाउना से माने फेरिकी जाउଛନ୍ତି माने भल भल मातृगर्भ माने कौन सेमिति उन्नत चलन रे अभ्यस्त थिबा झियो माने सेमिति सुस्थ मानसिकता माने भल भल चिंता करता सत मानसिकता थिबा सेमिति माँ माने नारी माने माने झियो माने गर्भ से पाउना आसुचंदी से फेरी जाउछंदी से ठाकुर कहते तुम्हें माने एगुड़ाक शिख जान माने आमे माने भी चाहूचे भल संतान आमर कौ माँ
ଆମର ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ ଦୟାରେ ଆମେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଦୟାରେ ସୃଷ୍ଟିରେ ଆମେ ଜନ୍ମ ହେଇଛେ, ସବୁକିଛି ତାଙ୍କ ଦୟାରେ ପାଇଛେ। କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ଆମଠୁ କିଛି ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ଏଇ ଗୋଟିଏ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସୁସନ୍ତାନ। ସେ ଗୋଟେ ବାଣୀ ଦେଇଥିଲେ, ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ସୁଜାତକରେ ସୁସନ୍ତାନ। এইটা মানে আমার শ্রেষ্ঠ উপহার হব। এই যে আমি সৃষ্টিକୁ আসিছে, এই বিশ্ব জগতକୁ জন্ম হয়েছে, গোটে মার শ্রেষ্ঠ উপহার হব গোটে সুসন্তান। এই সুসন্তান হওয়া পাই বি গোটে কেতগুড়ে বিধিবিধান নিয়ম অছি। ঠাকুর କହିଛନ୍ତି 10 বিধ ସଂସ୍କାର ମନେ ରଖି ଶିଷ୍ଟାଚାର। 10ଟା ମାନେ ବିଧାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ମାନେ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ତ ବିଧାନ ଅଛନ୍ତି। ଏଇ ବିଧାନ ବି ପ୍ରାୟ ଆଜିକାଲି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରେ ବି ମାନୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ସେଟା ମାନୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେହେତୁ ଗୁରୁ ମାନେ ଆମର ଠାକୁରଙ୍କର କୁହା ଅଛି ଏସବୁ ବିଧାନ ମାନିଲେ ଭଲ ମଣିଷ ହବ, ଭଲ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହବ, ପ୍ରାୟ କେତେ ମାନୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଜାଣିଛେ 10 ବିଧ ସଂସ୍କାରକୁ ପ୍ରଥମଟା ହେଉଛି ଗର୍ଭଧାନ। ଗର୍ଭଧାନ ମାନେ ଗର୍ଭରେ ମାନେ ପ୍ରଥମେ ଗର୍ଭ ମାନେ ରହିବାଟା। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଚାଷୀ କ'ଣ ଗୋଟେ କୃଷକ ତା ଜମିଟାକୁ ମାନେ ଭଲ ତାର ଫସଲ ହେବା ପାଇଁ ସେ ଆଗରୁ କେତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ। ତା ଚାଷକୁ ମାନେ ଚାଷ ଜମିକୁ ବହୁତ କଷଣ କରେ, ମାନେ ହଳ ଲଙ୍ଗଳ ହଉ ଟ୍ରାକ୍ଟର ହଉ ଭଲକି ଚାଷ କରେ, ତା କାଦୁଅ କରେ, ଜମିଟାକୁ ବହୁତ ସଫ୍ଟ ନରମ କଲେ ସେଇଥିରେ ଭଲ ଧାନ ହୁଏ। ତାପରେ ବହୁତ ଖତ ଫତ ବି ପକାଏ, ବହୁତ ଇଏ ଆଉ ସେଟା କରେ। ଯଦି ସେ ତାର ଏଥିରେ ବି ମାନସିକତା ଦରକାର। ଯଦି ସିଏ ଯଦି ଟେମ୍ପୋରାରୀ ଗଲେ ହଁ ଗୋଟେ କାମ ଜଣେ ଭାବରେ କରିଦେବ, ତାହେଲେ ତାର ସେମିତି ଫସଲଟା ହେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଭଲ ପାଇକି ସେ କରିବ ନାହିଁ, ପୁରା ଲାଗି ରହି ଯେଉଁ କହନ୍ତିନି ମୁଣ୍ଡ ଝାଣ ତୁଣ୍ଡରେ ମାରିକି ସେ କେତେ କଷ୍ଟ କରିକି ପରିଶ୍ରମ କରିକି ସେ ଚାଷୀ ଜଣକ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଭାଇ ଜଣକ କରୁଛନ୍ତି। ହେଲେ କରିବା ଭିତରେ ସେ ତାର ସେ ଭଲ ପାଇବା କଷ୍ଟର ପରିଶ୍ରମ ଆସି ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବା ମାନେ ଏକାଗ୍ରତାର ସହିତ ସେ କରେ, ତାର ଚାଷ ବି ଭଲ ହୁଏ। ଆଉ ସେ ସେଇଟା ଖାଇକି ସେଟା କରିକି ବି ସେ ଆନନ୍ଦ ପାଏ। ସେମିତି ଆମର ଗୋଟେ ଛୁଆଟେ ପେଟରେ ରହିବାକୁ ହେଲେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ପିଲା ବେଳଠୁ ଗୋଟେ ମା ଆଜିର ଝିଅ କାଲିର ମା ହବ। ପିଲା ବେଳଠୁ ସେ ତାର ଗର୍ଭ ମାନେ ତାର ସେଇ ଦେହଟା ମାନେ ଚାଲିଚଳନକୁ ମାନେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିକି ରଖିବ। ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କଲେ ଚାଲିଚଳନ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସବୁ ଠିକ୍ ଠିକ୍ ହବ। ନାରୀ ଭିତରେ ସବୁ କିଛି କହିଛନ୍ତି। ପିଲା ଗୋଟେ ମା ତା ସନ୍ତାନକୁ କେମିତି ସନ୍ତାନ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବ, କାରଣ ସେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା କଲେ ସେଇ ଝିଅ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଗୋଟେ ମା ହବ। ଯଦି ସେ ପ୍ରଥମରୁ ଜାଣିବନି କିଛି, ଆମେମାନେ ଆଜିକାଲି କ'ଣ କରୁଛେ, ନାଇଁ ସେ ମେଟ୍ରିକ୍ ପଢୁଛି, ଏ ବାହାଘର କଥା ତା ପାଖରେ ପକେଇବାନି। ଯଦି ତାକୁ 10-12 ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଟିକେ ବଡ଼ ହେଇ ଆସୁଛି, ଯଦି 10-12 ବର୍ଷ ବେଳକୁ କହିବ ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଇସବୁ ନିୟମ ତତେ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା ଠାକୁରଙ୍କର ବିଧାନ ହଉ, ଆର୍ଯ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ହଉ, ଆମର ପରମ୍ପରା ହଉ, ସେ ଯାହା ବି ହଉ ଭଲ ନିୟମ ଏଇଟା ମାନିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ତା କାନରେ ଏଇଟା ପକେଇକି ବୁଝେଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ସେ ଖରାପ କରୁଥାନ୍ତା, ମାନେ କରନ୍ତାନି। ଆମେ କହୁନେ ସେସବୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଯେଉଁ କଥାଟା କହିବା କଥା ଆମେ ଠିକ୍ କହିପାରୁନେ। ଯଦି ସେଇଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଯେ କହୁନାହାନ୍ତି କହିଥାଏ, ସେଇଥିପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କର ତ କହିଛି ଘରର ଶିକ୍ଷା ନହେଲେ ଶିଷ୍ଟ ସେବା ହୁଏ ନା। ପ୍ରାୟ ଘରର ଶିକ୍ଷା ମା ମାନେ ଆମର ପ୍ରାୟ ଦୂରେ ମା ମାନେ ଏମିତି କୁହନ୍ତି କେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷା ଯେ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟବାଳୀ ଶିକ୍ଷା, ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଜିନିଷ ସେଟା ମା ଘରେ ହିଁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଏ। ଘରେ ହିଁ ମା ମାନେ ଶିଖାନ୍ତି ଏମିତି ସବୁ କରିବେ, ଏମିତି କଲେ ଆଜି କଲେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ତାର ପରିଣାମ ଏଇଆ ହେବ, ତାର ଫଳ ଏଇଆ ପାଇବ। ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁର ଆମକୁ ବହୁତ କଥା ଏଇ ଆଜି ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଲୋଚନା କରି ଯେଉଁ 10 ବିଧ ସଂସ୍କାର, ସେଇ ଆମର ଯେତେ ମାନେ ସେଇ ସବୁ ଭଲ ଗୁଣର ଅଧିକାରୀ ହେଇଥିବା, ଚାଲିଚଳନ ଭଲ ଚାଲିଚଳନରେ ଯେତେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହେଇଥିବା, ସେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହେଇଥିଲେ ଆମର ସେମିତି ଆମର ଯେମିତି କୁହାଯାଏ ଛୁଆଟା ଆସେ କେମିତି ଆଳାପ ଆଲୋଚନା ଆମର ମାନେ ଏତେ